Okay guys, story time. Ah, i-share na ko akong pagkabata katong childhood pa ko. So, dili ko makaingon nga pobre, di pud ko makaingon nga dato ra kaayo. Kay sakto ra pod makakaon mi sa isa ka adlaw katulo. Oh. Pero katong bata pa jud ko na remember gyud nako nga kanang kabalo mo kanang naay mga occasion like birthdays imong kaugalingon. Never jud ko naka-experience nga like cake. Yes, tinuod jud na. So kabalo ba itang tanan nga ang akong parents is a farmer. So dili na ko ikaulaw nga farmer akong ginikanan kay diha mi nabuhi sa pagpanginabuhi sa akong ginikanan. Ug diha pod mi nakagraduate sa akong ate ug ako. Diha mi nagkuha og kanang pangsustento sa mga pag-adlaw-adlaw like kanang pagkaon. So kinahanglan jud maning kamot ang akong ginikanan para kanang na ikasuporta siyang anak. Ug sa una pod childhood nako kanang malipay nami kanang naay kanang Bisaya bitaw nga manok. Malipay nami nga magsabaw min manok na isa ka buok. Tapos okay na sa muang. Walay kanang sosyalan kaayo basta simple lang jud kaayo. Okay na kaayo. Ang importante makapasalamat sa Ginoo. Ora man jud na importante. Ang kung nay magpabongga-bongga ilahay na to. Kung dato gid sila, dato gid na sila. Kung pobre di ta magpakadato kanang di ta magkanang hinilason nga kanang bisan bitaw ka ng walang wala kinahanglan jud ka na i-provide. So pwede raman simple lang good. Ma-remember po na ako katong bata pa ko like 8 man yata to akong edad kanang kabalo mo anang kanang mangurente bitaw sa sapa kanang maguban-uban ka sa imong amahan tapos lipay kaayo kanang nabi ta makuha nga isda na dagan-daganon yun alam mo or kanang ka-experience man siguro anak mo anang kanang mang disease kanang manghuwag uwang kanang idukdukon bitaw sa sapa nga katong burag sana burag ugat man sa kahoy nga kanang burag mapoison bitaw ang kanang mga isda like that. Oh, naka-experience ko na kanang malipay na mi kaayo ana sa una kanang uli mi uli na mo sa balay si mama malipay na kaayo kung daghan mi kuha nga mga isda like kanang pantat halwa nga bisan unsa lang good. Og during pod sa katong bata pa pod ko no, i-share pod nako kanang mo adto mig bukid nga manghipo mig kape kanang nakaranas jud ko ana kanang magkat-kat ka sa sanga nga sa kape. Daghan ba yan kanang mga sulong ba nga perti kanang kahalang sa mata kung maana sa imong mata. Nakaranas ko ana tapos kaning mamagul kanang mga bitaw kanang bagol sa kanang lubi. Yes, nakaranas ko ana. Usahay pa gani kay makaukap taguhipan, usahay pa gani bitin. Dali-dali jud kag dagan. Unya og moadto mig bukid no kay dili baya basta-basta ni among bukid no kay layo. So dito gyud may matulog sa among kanang pugon nga ginatawag kung sa Bisaya. Dito may matulog for 2 nights like 2 nights yes. Kanang ako asa bata pa katong sa una, talawan ba jud ko ng mga wakwak unsa pa na kapre or kanang sana kanang tikbalang kay mo na ingon nila sa una kanang sa bukid hadlok jud daw kay kita ra gud nga tulog dito akong ate, akong kuya ug ako. Kami to nga time nga langipo nga hasta jud akong kuya wa kay kato pa nga first time nga kanang nakatulog ko sa bukid nga kanang kami lang tulo tapos dili po ko ato maka-straight og tulog kay akong dunggan siguro paminaw sa palibot on sabay kanang mahitabo. Ug kani ba yung bata patano kanang kargado kay tagdula kanang pag-abot sa kanang sasapa mga dumi kanang dagaan sa una di pa gina kanang hugaw. So kung kinsa tong tagaon yun kabalo na mo di gyud na hugaw ng dagaan sa una dili na ing anak ka hugaw hinlo pa gyud na siya na pay mga isda like that didto mi manglaba. So akong mama maingon ko nga ma ako ning labahan ni tapos maadto mi sa sapa along distance raman ang kalayon. So manglaba mit pero dala dula pud lagi pero kanang inig human og laba nag-expect imong mama nga makauli dayon ka pero ang tinuod hapon na ka nakauli perti na nimong laguma og namula na jud imong mata. Ug napo ko i-share sa inyo no kanang kanang bago bitaw kaila man siguro mo ana or kinsay na kaila ana basta bago gulayon no na kanang udlot bitaw niya more kuhaon kay isagol sa kanang sinabaw or kanang mga lawuy na kabalo ba ka ning saka ko ana wa ko nagdaho man kanang nga kahoy nga bago di man na ligon abi na kog ligon jud na sus nasangi man like kanang ang iyang kahabog
medyo habog-habog yun. Nahulog yung ko ana. So kani pong akong ate nga kanang grabe pud ka siyok og kanang bago nga gulayon nun. So gipakatkat pud ko niya. Abi pud niya pud nga kanang bago ligon. So ning katkat pud ko pinakatumoy. Ang ending ako'y natagak. Ug pasalamat lang pud ko ato sa Ginoo nga akong pagkatagak walay tuod sa ubos kay kung nay tuod na delikado jud akong likod ato unsay mahitabo. Kay daghan bayag kapi dito nga mga kanang gipang putol na bitaw din kanang kapi ligon baya na no. So nakuyapan jud ko ato pagkatagak mao to gidala ko sa kanang ugo nila sa akong iyaan si Auntie Lily dito ko gipanghaplasan unsa na ilang gihaplas ato. Basta nakuyapan jud ko like mga 30 minutes ko usa naka balik akong feelings nga kanang gikan sa pagkakuyapan. Oo, tinuod jud na. So mao to pag uli na mo ni ate sa balay, grabing kasaba ni mama kay ate. Mao na tagam kay gisugo man ko niya pagpakatkat atong pinakatumoy sa bago. So mao to nga akong i-share sa inyo nga katong bata pa ko. Actually daghan pa jud ko mga experience katong bata pa ko. Di na nako iisa-isa tanan. So sa akong next video, ako na pong i-share ang kanang elementary days. Yes. At thank you for watching. Kung may mga karanasan din kayo sa buhay nyo, pwede man kayo mag-share. Oo, ganon. Dito na lang po. See you in my next vlog. Bye!